समस्त को नमस्कार। मु आशा करुच्ची भगवान कृपारू समस्ते भलरे थे। आज आम स्टार्ट करवा डेसिमाल। आम डेसिमाल को दुई पार्ट करछु, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 आम सब कौन कवर करवा ना इंट्रोडक्शन अर्थ डेसिमाल क्या कहते, डेसिमाल गोटे कौन एवं डेसिमाल को चिन्हवा। सेकेंड पढ़ा आम डेसिमाल प्लेस वैल्यू केमती करा जाए। तापरे तृतीय पढ़ा लाइक एंड अनलाइक डेसिमाल कौन। फोर्थ पढ़िया इक्विवेलेंट डेसिमाल। फिफ्थ पढ़िया कंपेयरिंग द डेसिमाल अर्थ ग्रेटर स्मॉलर को जानिबा। नेक्स्ट 6 रे पढ़िया फ्रैक्शन टू डेसिमाल, डेसिमाल टू फ्रैक्शन। स्टार्ट करिबा व्हाट इज ए डेसिमाल ना डेसिमाल इज ए सिमिलर टू फ्रैक्शन। माने फ्रैक्शन कहवा अर्थ जहाँ डेसिमाल कहवा अर्थ होची सेया। जेमिति फ्रैक्शन बा भग्नांश आमे जानती गोटे होल पार्ट रु किछि पार्ट आनिबा माने भग्न अंशटे आनिबा। अर्थ मु जदि लेखे 2/4 यार अर्थ होची आमे गोटे जिनिस को 4 भाग कले आमे 2 भाग दियंती बा 2/4 बा ताकू लिखि परिबा 4 भाग रु 2 भाग नबा जा ताकू 2 भाग रु 1 भाग दबा सेया। सेमती एको जदि आमे डेसिमाल लिखिबा तार अर्थ होची 0.5 अधा। ए केमती हैला जदि आमे सिंपली 1 को 2 रे डिवाइड कर दबा 2 शून्य 0 एमती 1 बोलिला दशमिक पकेले 0 हैला 2 पंचा 10 जानी पाइलो ये 0 हो गला तने 0.5 तना आमे शिखिले 1/2 कहवा जा 0.5 कहवा सेया। एइटी धीरे धीरे पॉइंट स्टार्ट होइछि आमे विषय जानिया। तेणुक एठी लिखा है डेसिमाल गोटे फ्रैक्शन सहित सामान हैला ताने 1/2 कहवा जा 2/4 कहवा सेया 0.5 कहवा सेया। एई जो 0.5 टा 0 ठारू बड़ किंतु 1 ठारू सान अर्थ गोटे होल पार्ट रु कम हेले ताकू आमे दशमिक रे प्रकाश करंती। जेमिति आउट एग्जांपल दोची 2 आउ 3 भितरे थिबा गोटे संख्या नेमी कौन नहीं पारिमी मु नेली 2.4 माने या अर्थ यही संख्याटा 2 ठारू बड़ किंतु 3 ठारू सान। जो संख्या को गोटे होल पार्ट आगे बुझीज होल पार्ट होची पूर्ण संख्या जेमती कहूँ 1 2 3 4 यही मान कहते पूर्ण संख्या बा होल पार्ट बा होल नंबर माने पूर्ण। आ जो गुड़ा होल हो पाइलानी पूर्ण हो पाइलानी से मानू कोडला दशमिक। साधारण डेफिनेशन होल नंबर जानले होल नंबर जोटा के आमे व्यवहार करछोंती 1 2 3 4 जदी पूर्ण संख्या पूर्ण रूप आ जे पूर्णता नुहे ताने से जो संख्या कहले ताको आमे दशमिक रे प्रकाश करले इहला दशमिक रो प्रथम जिंस। आ डेसिमाल नंबर को रिप्रेजेंट करंती गोटे पार्ट ऑफ ए होल पूर्ण रु किछि अंश सेमान को लेखला बेले गोटे बिंदुटे दियंती धर आमे लेखिबा 2.1 एठो आमे बुझिले एई संख्याटा 2 ठारू तो अधिक किंतु 3 ठारू कम 2.7 सेमिति 2 ठारू अधिक 3 ठारू कम एई मानको आमे दशमिक रे प्रकाश करंती। सेमि जदि कहे 2.7 हैनी जे पर्यंत पॉइंट अच्छे माने 2 ठारू बड़ होउतो 3 ठारू सान होउतो एमिति बहुत सारा संख्या लिखि परिया 2 आउ 3 भितरे अगणित संख्या लिखि परिया। जदि तुम परीक्षा आसे 2 आउ 3 भितरे केतोटी संख्या अछि आमे कौन करवा ना असंख्य संख्या है पारे। ये गोटे प्रथम क्वेश्चन गोटे शॉर्ट क्वेश्चन टे पचारि जो पचारे 2 आउ 3 भितरे केतोटी संख्या अछि गोटे बढ़िया क्वेश्चन टे 2 आउ 3 भितरे पचरा जीवो एभली केतोटी संख्या अछि एडी को इनफानाइट इंग्लिश रे कोनती इनफानाइट ओडिया रे कोनती ना असंख्य संख्या अछि। केते संख्या अछि ना इनफानाइट इंग्लिश रे कोनती इनफानाइट ओडिया रे कोनती कोन असंख्य संख्या अछि। ये कथा मन रखियो किए किए सब आमु कहि पारंती मु 2.1 2.2 2.01 2.001 सॉरी 2.001 2.003 एमती असंख्य संख्या अछि 2 आउ 3 भितरे बहुत सारा संख्या में लिखि परिबा।
ये गोटे कथा बुझीपार ताने आम से जो 2 आउ 3 हेल्ले होल पार्ट दुईटी होल पार्ट भितर जेते सब संख्या अच्छी जोटा कि पूर्ण नुहति से आम दशमिक कही था बस एति जानले बहुत आउ ई दशमिक संख्या माने 10 कतु स्टार्ट होती 10 माने तांकर वैल्यू 10 कतु स्टार्ट हुए केमती गोटे एग्जांपल नहीं बुझिया जदि मुझे संख्या लेखे 123.1254 आमे देखो ये दशमिक जो पॉइंट आइला बा एटा पॉइंट कहती बा डेसिमल पॉइंट ठारू बाम पटे जो संख्या को कहले होल पार्ट माने यांकर वैल्यू है 123 123 डेसिमल पर संख्या है कहते डेसिमल पार्ट या कहते डेसिमल पार्ट बा फ्रैक्शनल पार्ट आम ये बुझा एक प्लेस वैल्यू बुझिले डेसिमल को भलसे बुझीपार प्लेस वैल्यू देख मु काटिक बुझाऊँ कौन प्लेस वैल्यू देख आम जो होल पार्टा लिखती आम दशमिक यहाँ एक घर संख्या এইটা আমরা 10 ঘর সংখ্যা এইটা 7 ঘর সংখ্যা তা আগু 1000 ଅଛି 10000 অয়িত এমতি ଅଛି আমি যেটা জানিছেন ছোট বেলু একু লেখলা বেলে এটি 3 লো 1 গুণা যায় 3 গুণন 1 কারণ এক ঘর সংখ্যা তারপরে 2 মানে 10 ঘর মানে 2 रो 10 গুণନ୍ତି 7 ঘর মানে 3 लो ଆମେ 100 গুণিবা মানে সংখ্যাটি ହେଲା 300 प्लस 20 प्लस 3 ये प्लेस वैल्यू तापर आसे आमे डेसिमल पार्ट को दशमिक पार्ट डेसी माने 10 10 बा दशमिक 10 रु तो स्टार्ट हुए माने ये 10 भागु भागे जमीती एक अच्छी यार प्लेस वैल्यू हम 1/10 प्लस देले 2 अच्छी एक लिखा 2/100 ताटा शतक होगला ये दशक शतक 1000 10,000 एमि चलियो इंग्लिश कहती 10th TENTH 10th 100th 1000th 10,000 एमि चलियो बा 2/100 5/1000 प्लस 4/10,000 बुझीपु ये है दशमिक प्लेस वैल्यू सिस्टम जापार आम बर्तमान शिखले दशमिक कौन आ दशमिक प्लेस वैल्यू आउ जदि भलसे जान ये भी गोटे संख्या लिखाई यहाँ डिटेल गोटे ग्राफ मुझे देदी यहीटा गोटे है गोटे संख्या होल पार्ट लिखाई होल नंबर पार्ट 9273 पढ़ले ये पॉइंट आइला यहाँ डेसिमल पॉइंट तापर जदि पढ़ा 5841 प्लेस वैल्यू देख आमर होल नंबर प्लेस वैल्यू पार्ट देख प्रथम एकक दशक एटा शतक एटा हजार इंग्लिश पढ़ती 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस 1 प्लेस माने 1 गुणिबा 10 प्लेस माने 10 गुणिबा शतक बा 100 प्लेस माने 100 गुणिबा 1000 बा 1000 प्लेस रो 1000 गुणिया तांका प्लेस वैल्यू बोली गला एमिति 9000 प्लस 200 770 प्लस 3 इला प्लेस वैल्यू आउ डेसिमल पर जो प्लेस वैल्यू ताकू तले 10 गुणी गुणिका जावा जमी 5 अच्छी लिखा 5/10 प्लस 7 घर अच्छी ये हम 8/100 तापर 4/1000 तापर एक के 1/10,000 एक 4टा शून्य अर्थ आम ये 10 कतु प्लेस वैल्यू स्टार्ट कले किंतु होल पार्ट रे 1 कतु स्टार्ट कले कहीं ये 1 गुणा है किंतु ये 1/10 गुणा है बुझीगला ये है डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम आउ जदि आम विस्तारित रूप दे देखा एक्सपांडेड फॉर्म छोट बेले जो कर दशमिक एक्सपांडेड फॉर्म जो मुझे लिखिदेनी ये माने होल पार्ट ये डेसिमल एक्सपांडेड फॉर्म यही संख्याटा मध्य तुम लिखिपार केमी ये 5/61 लिखाई आम लिखिपर 500 प्लस 60 प्लस 1 एक्सपांडेड फॉर्म प्लस डेसिमल स्टार्ट है माने 10th को तो स्टार्ट करिया माने 1/10 1/10 प्लस 2 अच्छी 2/100 प्लस 9/1000 बुझीगला ये है कथा आउ रीडिंग कला बेले आमे एमती पढ़ा थर ये लिखाई 3.14
केबे भी आमे ୟାକୁ ଏମିତି ପଢ଼ିବାନି 3.14 ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଠାରୁ ସାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 1 ଠାରୁ ସାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 14 ବୋଲି କେମିତି କହିପାରିବା, 14 ବୋଲି କେମିତି କହିପାରିବା, କହିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଡିଜିଟ୍ ବାଇ ଡିଜିଟ୍ ପଢ଼ନ୍ତି। କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି ନା 3 ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ଲେଖିଛି 3.14, 0.5, ଥରେ 2 ପଢ଼ିବା ଏବେ 456.412, ଏମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଥଡ଼ ଅଛି ଯେ ଏମିତି ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯଦି ଜାଣିବାର ଥିବ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଦରକାର ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା ଆକୁ ପଢ଼ିବା କେମିତି। ଇଏ ଆମ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଗଲା। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଡେସିମାଲରେ। ଲାଇକ୍ ଡେସିମାଲ, ଅନଲାଇକ୍ ଡେସିମାଲ। ଲାଇକ୍ ଡେସିମାଲ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ବା ଦଶମିକ ପରେ ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଏ, ଯଦି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶମିକ ପରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଡିଜିଟ୍ ଥିବ ବା ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଜିଟ୍ ଥିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଡେସିମାଲ। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଡେସିମାଲ ଲେଖୁଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଠି। ଏଇଠି ତ ଆଗେ ଏଇଠି ଦେଖିନେବା, ଦେଖ ଏଠି ଡେସିମାଲ ପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି ବି ଡେସିମାଲ ପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି ବି ଡେସିମାଲ ପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଲାଇକ୍ ଡେସିମାଲ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଲେଖିଦେଉଛି 0.27 ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ଆଉ ଲେଖିଲି 12.75 ଲେଖିଦେଲି, ଆଉ ଲେଖିଲି 231.12 ଲେଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡେସିମାଲ ପର ସଂଖ୍ୟା ଦେବୁ, ଏଠି ବି 2ଟା, ଏଠି ଦେଖ ଡେସିମାଲ ପରେ 2ଟା, ଏଠି ବି ଡେସିମାଲ ପରେ 2ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଲାଇକ୍ ଡେସିମାଲ। ସେକେଣ୍ଡ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ଅନଲାଇକ୍ ଡେସିମାଲ। ଯଦି ଡେସିମାଲ ପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଜିଟ୍ ଥିବ, ସେମ୍ ନଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଡେସିମାଲ ପରେ 2ଟା ଅଛି, ଏଠି ଡେସିମାଲ ପରେ 3ଟି ଅଛି, ଏଠି ଡେସିମାଲ ପରେ 4ଟି ଅଛି, ଏଠି ଡେସିମାଲ ପରେ 1 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଅନଲାଇକ୍ ଡେସିମାଲ। ये साधारण कथा जानिया पाए। आउ गोटे कथा ये इंपोर्टेंट कथा होची, हमको दरकार आसे कौन, जदि अनलाइक डेसिमाल अच्छी आम ताको लाइक डेसिमाल करिया, आमको बहुत आगू साहाय्य करियो, आडिशन कला बेले सब्ट्राक्शन कला बेले साहाय्य करियो। जेमिति कि 2.5 गोटे दिया हेची, आ गोटे दिया 6.29 दिया हेची, आ गोटे अछि 1.379 दिया हेची। देखो एमाने सब अनलाइक डेसिमाल अछंती, आमे कन्वर्ट करिया को लाइक डेसिमाल को कन्वर्ट करिया केमिति। प्रथम देखिबा जो 3टी संख्या हमको दिया हेची डेसिमाल ले, डेसिमाल पर कार हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट अछि। देखो एठी डेसिमाल पर 3टा डिजिट अछि, एठी डेसिमाल पर 2टी डिजिट अछि, एठी डेसिमाल पर 1टी डिजिट अछि। आमे देखिबा हाईएस्ट कार अछि ना एठी 3टा अछि, ताने यार अर्थ आमे समस्तिंकर डेसिमाल पर 3टी डिजिट बनेया। केमति बनेबा ना ताका डाहाण पटरे 0 ऐड करिकी, जेमिति कि एटा 2.5 अछि, आमे जे ताको लाइक डेसिमाल करिबा 2.5 पर आमर केतरा डिजिट दरकार, समस्तिंकर 3टी दरकार। जदि एटी 1 अछि 3टी संख्या बनेया पई आउ 2टा 0 ताका डाहाण पटरे ऐड करिबा, ताने केते हबो 2.500। कहीं 0 ऐड करती ना, 0 ऐड कले जे जो 2.5 दिया है यार वैल्यू केबे चेंज होबो नाही दशमिक रो। एटा मु देखो एठी मु सॉल्व करी देखोजी, आमे जो डेसिमाल शून्य जदि पॉइंट उठेबा संख्याटी एमिति लिखा जाए 2500 हो जाए। आ नियम अछि डेसिमाल पर जेतोटी संख्या थिबो एक आमे सेतोटी शून्य दियंती, 3टा संख्या अछि 3टा शून्य दबा। फलरे कोन हबो, आमे हरण कला बेले 2टी शून्य कटि गले, एठी देखो केते हला 25/10। जदि मूल संख्या को जदि उठेबा सेति हबो, एठी एठी डेसिमाल पर गोटे संख्या अछि, जदि डेसिमाल उठे दबा संख्याटी हबो 25, ता तळे 1 रो गोटे शून्य हबो, काहे कि डेसिमाल पर गोटे संख्या अछि। देखो एठी वैल्यू हला 25/10, एठी वैल्यू हला 25/10। तेणु करिकी डाहाण पटरे शून्य बसेले वैल्यू चेंज हुए नहीं। सेमती आमे जदि लाइक डेसिमाल करिया समस्तिंकर वैल्यू को डाहाण पटरे 0 ऐड करिकी समस्तଙ୍କୁ आमे लाइक डेसिमाल करि परिबा। भाबु समस्त बुझी पारथियो। सेमिति आमे बनेले कोन 2.5 की बनेले। सेकेंड जिबा आमे 6.29 की जिबा, आमको डेसिमाल पर 3टी संख्या बनेबा, किंतु अछि एटी 2टी, ताने केतरा शून्य ऐड करिबा, गोटे ऐड करिबा, ताने 6.290। एठी देखो 3टी हे गला, एठी भी 3टी हे गला। तापर लास्ट देखिबा 1.379, एठी ऑलरेडी 3टी संख्या अछि, अर्थ सेति की रखिबा 1.379। बर्तमान देखिया समस्त डेसिमाल पर 3टी संख्या आई जाइछि, ताने एई माने हे गले लाइक डेसिमाल। ओके, तापर आउ गोटे टर्म विषय टिके हल्का ही जानिया, इक्विवेलेंट डेसिमाल।
ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ସମାନ ହେବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଡେସିମାଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ ରହିଲା, ଭ୍ୟାଲୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୁହାହେବ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଡେସିମାଲ। ଦୁଇ ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, 3 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ସେମ୍, ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି 0.5 0.50। ଦେଖ ଏଠି ଡାହାଣ ପଟରେ 0 ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଡେସିମାଲର ଡାହାଣ ପଟେ ଯଦି 0 ଆଡ଼୍ କରାଯିବ ସେ ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ସେମିତିକି 0.5 ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି 0.50ଟା ଆଡ଼୍ କଲି, ଗୋଟେ 0 ଆଡ଼୍ କଲି, ମାନେ 0.5ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି 0.50ର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ତାକୁ ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଆହୁରି ମୁଁ 0 ଆଡ଼୍ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 0.5 0 0 0 ଆଡ଼୍ କଲେ ବି ତା ଭ୍ୟାଲୁ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଡେସିମାଲ। ଏମାନେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସିନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ। ସେମିତି ଏଇଠୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖାହେଇଛି 0.3 0.30 0.300, କାହିଁକି ଡାହାଣ ପଟ 0ର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ସମାନ ସମସ୍ତେ। ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ 1.8 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.80 1.800, ତାପରେ ଅଛି 12.5 12.50 12.500, ଯେଉଁଟାକି 0 ମାନର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଡେସିମାଲ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଚାଲ ଜାଣିବା କମ୍ପେୟାରିଂ ଦ ଡେସିମାଲ। କମ୍ପେୟାର ମାନେ ତୁଳନା କରିବା, କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ, ଦୁଇଟି ଡେସିମାଲ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ, କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ ବା କେଉଁଟା ସାନ ହେବ, ବା ଯଦି ଦୁଇଟା ଡେସିମାଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲେ। ଜାଣିବା ଚାଲ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା 237.48, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 236.48। ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଡେସିମାଲଟି ବଡ଼ ହେବ ବା ସାନ ହେବ। ଆଗେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଗେ ହୋଲ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆଗେ ଚେକ୍ କରିବା। ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ ମାନେ ଦଶମିକର ବାମକୁ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ହୋଲ୍ ପାର୍ଟରେ 237 ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ହୋଲ୍ ପାର୍ଟରେ 236 ଅଛି। କହିଲେ ଦେଖିବା କିଏ ବଡ଼? ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 237 ବଡ଼ ରହିବ, ତେଣୁକରି ଏଇ ନମ୍ବରଟି ବଡ଼ ରହିବ। ଆମେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଏମିତି ଦିଆଯାଏ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁପଟିକି ତାର ମୁହଁଟା ଖୋଲା ଥିବ ସେପଟଟା ବଡ଼ ରହିବ, ଯେଉଁପଟି ମୁହଁଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଥିବ ବା ବନ୍ଦ ଥିବ ସେପଟଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଏଇ ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ ଯଦି ସେମ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଡେସିମାଲର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବା, ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ଯଦି ସିଏ ସେମ୍ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଡେସିମାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବା। ଏମିତି ପ୍ଲେସ୍ ବାଇ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ ଜାଣିପାରିବା କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ଯଦି ଲେଖିଲି 6.7801, ଆଉ ଲେଖିଲି 6.7901, ଦେଖ ଏଠି ଆମର ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ 6 ଅଛି, ଏଠି ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ 6 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ସମାନ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ କିଛି ବଡ଼ ସାନ ବାଛିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଡେସିମାଲର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବା। ଏଠି 7 ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 7 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡେସିମାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। 8 ଅଛି, ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି, ଡେସିମାଲ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ବା 100 ପ୍ଲେସ୍ରେ। ତାହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି 9 ବଡ଼ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ପଟଟା ହେବ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଏଇ ପଟଟା ସାନ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଡେସିମାଲରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ଯେମିତି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିମି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଘରେ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିନେବ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମଟା ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି 4.2, ଆଉ ଦିଆହେଇଛି 3.9 ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଆଗେ ହୋଲ୍ ପାର୍ଟଟା 4 ବଡ଼ ଅଛି କାହାଠାରୁ, ଏପଟ ନମ୍ବରରେ 3 ସାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇପଟଟା ହେବ ବଡ଼। ସେମିତି 6.72 ଅଛି, ଏଠି 6.69 ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡେସିମାଲ ପରେ ଏଠି 7 ଅଛି, ଡେସିମାଲ ପରେ ଏଠି 6 ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ତାହେଲେ 7 ବଡ଼, ତାହେଲେ ଏଇପଟ ନମ୍ବର ହେବ ବଡ଼। ବୁଝିପାରୁଥିବ? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି 6.66, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 6.660 ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଡାହାଣ ପଟରେ 0 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ ବି ସେମ୍ ଅଛି, 66 ଅଛି, ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଇଏ 66 ଅଛି, ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ପରେ 66 ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଦୁଇଟା ଡେସିମାଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବେ, କାହିଁକି 0 ଯେଉଁ ଅଛି ନା ୟାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଇଏ ଡେସିମାଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 0.04 ଅଛି, 0.8 ଅଛି, କିଏ ବଡ଼ ହେବ? ନା ଏଠି ଡେସିମାଲ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏଠି ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ 0 ଅଛି, ୟାର ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ 0 ଅଛି,
ଆଉ ଡେସିମାଲ ପରେ ୟାର 0 ଅଛି, ୟାର 8 ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ ତ କିଛି ନାହିଁ, 0 ଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ପରେ ୟାର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେସ୍ରେ 0, ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେସ୍ରେ 8, ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 8 ବଡ଼ ହେବ, ତାହେଲେ 0.8 ହେବ ବଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ଯଦି ଡେସିମାଲ ପରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ସପୋଜ ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ସେଠି କେମିତି ବାଛିବା? ଧର ଅଛି 12.375 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି 12.37 ଟିକେ 3748 ଅଛି। এটি কিଏ বড় কিଏ ସାନ ହେବ? ଆଗେ ଦେଖ ତାହେଲେ ହୋଲ୍ ପାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କର। 12 ଅଛି, ଏଠି 12 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି 375 ଅଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ଗୋଟେ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଡେସିମାଲ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିକି ଯିବା। ଡେସିମାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ 3 ଅଛି, ୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ 3 ଅଛି। ଡେସିମାଲ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ 7 ଅଛି, ୟାର 7 ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି 4 ଅଛି, ତାହେଲେ 5ଟା ବଡ଼, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଏ ବଡ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ୟାର ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇପାରେ, ଏଇଟିଏ ବଡ଼ ବୋଲି ସାବିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଥିଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜାଣିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲେସ୍ ୱାଇଜ୍ ଚେକ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆଗେ ବଡ଼ ଥିବ ସେଇ ପଟ ପାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବଡ଼। ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆଉ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେଟା ଅଛି ସିଏ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ଏଠି ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ପ୍ଲେସ୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେସ୍, ତୃତୀୟ ପ୍ଲେସ୍ କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ, ଯାହାର ବଡ଼ ଥିବ ସିଏ ହେବ ବଡ଼। ଭାବୁଛି କମ୍ପେୟାରିଂ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବାକି ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟଟା ବି କରେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଅଛି 0.001 ଅଛି, 0.0202 ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି 3ଟା ଅଛି, 4ଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ମତଲବ ନାହିଁ। ଏଠି ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ ତ ସେମ୍ 0 ଅଛି। ଡେସିମାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ 0, ୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ 0। ଡେସିମାଲ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ 0, ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ 2 ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ 2 ବଡ଼ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ପଟ ପାର୍ଟ ହେବ ବଡ଼। ଏମିତି ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ କମ୍ପେୟାରିଂର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର। ଆସେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା। ଡିସେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା, ସେଇ ଡେସିମାଲରେ। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ସଜେଇ ପାରିବ। ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବା, ଯାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କିଛି ଡେସିମାଲ 3.3 বা 3 কত ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଇଏ 3.02, ଏଠି 3.003, କିନ୍ତୁ ବାକି ମଝିର କେତେ ଡେସିମାଲ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେଉଁମାନେ 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, 0.33, 0.03, 0.303। ଆମକୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ସଜାଯାଉଛି ସାନରୁ ବଡ଼। ଆମେ ଏଇ 3 ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ ଏଠି ବଡ଼ ଅଛି, ସେମାନେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଡ଼ ହେବେ। ଆଉ ଯାହାର ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ 0 ଅଛି, ଆଗେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାନରୁ ବଡ଼ ସଜେଇବା, ତାପରେ 3 ପଏଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କ କତିକି ଆସିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର 0.33, 0.03, 0.303। ଆଚ୍ଛା 0 ପଏଣ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, 0 ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ ସେମ୍ ଅଛି। ଡେସିମାଲ ପରେ 3 দেখতে পাচ্ছেন, 0 দেখতে পাচ্ছেন, যেটা 0 আছে এটা সান হব। তাহলে দুইটি ডেসিমালে 0.3 রু স্টার্ট হয়েছে, 0.3 রু স্টার্ট হয়েছে, কিন্তু গোটে ডেসিমাল 0.03 রু স্টার্ট হয়েছে, মতলব এটা সবুঠার সান হব 0.03। তারপরে আউ দুই জন রহলে 0.33, 0.30। यार डेसिमल फास्ट प्लेस 3 अच्छी, यार फास्ट प्लेस 3 अच्छी, सेकेंड प्लेस 3 अच्छी, या सेकेंड प्लेस 0, अर्थ 3 वालाटा हम बड़। ताने सबुठ बड़ हो तापर बड़ तान हम 30, यहाँ सान होपर आसो 0.303, तापर तो यहाँ आसो 0.33, ये हो गला। तापर आसिया 3 पॉइंट वाला गति आसवा। 3 पॉइंट 3टी संख्या अच्छी, गोटे 3.3 अच्छी, 3.02 अच्छी, 3.003 अच्छी। तो सबुठ सान भावुँ 3.003 अच्छी, कहीं ना 3.00 ये 3.02 द्वितीय प्लेस रे। ताने सो 3.003, तापर संख्या आसो 3.02, तापर संख्या आसो 3.3। भावुँ समस्ते बुझीपार केमी सानू बड़ क्रम आम सजेले। डिसेंडिंग ऑर्डर माने बड़रू सान सजेवा। आगे देखिए किए बड़ अच्छी, आम देखिए आगे कौन कौन दिखाई किसी डेसिमाल मुझे देखिपुर 12 पॉइंट रु स्टार्ट होती, जमीक कि यही मैंने 12 पॉइंट रु स्टार्ट होती। आउ कि देख 1 पॉइंट रु स्टार्ट होती, यहीटा गोटे 1 पॉइंट रु स्टार्ट होती, आउ गोटे यहाँ। अच्छा ये सेम अच्छे, जन को आम काटी दौर। अच्छा दुईटी है 1 पॉइंट रु स्टार्ट है, आउ कि 1.7
सॉरी 123 लिखा है 123 रु स्टार्ट है ताने आगे होल पार्ट जो कंपेयर करवा 123 वालाटा बड़ सबुठा रहिबो ताने हमें बड़ वाला देखिया ताने प्रथमे एई दी जण को चेक कर तांको भितर किए बड़ 123 123 अछि पॉइंट पर देखिए 22 अछि एठी 22 अछि ये तो सेम अछि किंतु एठी उडे रोचो कथा हला 123.22 अछि एठी 123.22 पर आउ गोटे संख्या अछि माने ए पर्यंत सेम हैला 22 पर्यंत तापर आउ गोटे प्लेस एठी एक अछि अर्थ एइटा हबो बड़ आउ गोटे प्लेस अधिका जाइछि ताने समस्त ठारू बड़ हैला 123.221 समस्त ठारू बड़ हैला तापर जिबा ताहा ठारू टिके सानो किए एइटा निश्चित 123.22 सरीगला 123 वाला तापर आसिया कोटा ना होल पार्ट 12 बड़ थिला 12 वाला कर दियो 12 वाला देखो दुटी संख्या थिला 12.223 12.22 अछि एठी तने जानिबा एठी सॉरी 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 12.232 अछि एठी सॉरी 12.223 12.233 मु जानि परजो 12.22 12.23 तने ए पटा बड़ हबो ताहाले 12.232 टा बड़ रहिबो ताहापरे सानो आसीबो 12.223 सान रहिबो केमिति ना द्वितीय प्लेस को तो जानिया पहले तीनटा बड़ अछि ये सरीगला 12 वाला तापर 1 पॉइंट गति जिबा गोटे जगह 1.232 अछि आ गोटे जगह 1.323 अछि हम जे 1 पॉइंट जदी कंपेयर करिबा पॉइंट पर 2 अछि एटा पॉइंट पर 3 अछि ता तीनटा बड़ ऑटोमेटिक जानि पहले प्रथम संख्या जो 1.323 तापर आसीबो 1.232 ये हैला डिसेंडिंग ऑर्डर भाबुची सब बुझी पारतो ये परीक्षा ये भी पढ़ुची असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ुची बुझिले तापर आमे जिबा सेक्शन 4 को जोडे आमे रखाई छी कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल डेसिमल टू फ्रैक्शन आमे एकु प्रथम बुझिया गले आगे चलो किछि कथा आमे जानिबा देखो डेसिमल परे आमे बिंदु बसान केमि जानिछो जदी मु लेखिली 5/10 ये केते हबो ना डेसिमल पर सॉरी तळे एक गोटे शून्य अछि माने डेसिमल पर गोटे संख्या रहिबो केमिति आगे तुम हरण करी चेक करि परबो 5 को 10 र हरि चेक करि आरियो देखो 10 शून्य शून्य पइला प्रथमे उलेला 5 ताने एडी में डेसिमल वैल्यू पकेइले एडी 0 हबो ताने केते हला 10 पंचा 50 ताने एडी हमर शून्य होई गला ताहने एटी हम वैल्यू देखले 0.5 काहे केला जानि जो एडी एक और गोटे शून्य थिला बोली डेसिमल पर गोटे संख्या गला को संख्या जो संख्या दिया हेतियो ताने एठी लेखला 0.5 एठु हम या सिकिले जदि उटे फ्रैक्शन दिया जी तळे जदि एक और शून्य सब अछि आउट एग्जांपल नउछि 23/100 अछि मन कर एठी एक और केतरा शून्य अछि दुईटी ताने या अर्थ हैला तळे एक और दुईटी शून्य अछि माने डेसिमल पर हम दुटा संख्या रखिबा ताने केते हबो ताने 0.23 हबो काहे कि हमें 23 हला संख्या डेसिमल पर दुटा रखिया पड़ियो सेते मु रखिली 0.23 आउटे सहज कर दोजी बुझिया धर हमर अछि 1 to 7 अछि धर 1 रो दुटा शून्य अछि हमरो एठी 1 रो दुईटी शून्य माने डेसिमल पर दुटा संख्या रखिया आगे तुमे संख्या को लेखिनियो 1 to 7 अछि हमकु डेसिमल पर दुईटी संख्या रखिया पड़ियो तेनु करी डाहाण पर दुटा संख्या छाडी देकी बिंदु बसाई दियो तने ये हबो 1.27 सॉरी भूल पड़ी देली 1.27 सेमती 723/1000 अछि एठी देखि परियो एक और तीनोटी संख्या अछि तने केते डेसिमल परे हमर तीनटा संख्या रहिबो संख्याटा त अछि केते 723 अछि जे तीनटा संख्या छाडी के एठी बिंदु तने एठी हिजो बिंदु बाम पटे 0 लिखि परिबा तने संख्या ला 0.723 बुझी पाइले बे ये शून्यर कहानी ये सबुठु सहज ताने जदि शून्यर कहानी बुझी गलो चलो जदि शून्य न थाए एठी मु लेखि रखि जदि शून्य न थाए 2/5 अछि एकु मध्ये हमें तळ वाला को शून्य बनै परिबा केमिति 2/5 अछि हमें ई तळ वाला जो 5 अछि 5 रो केते गुणिले 1 रो शून्य चलिवो 1 रो शून्य चलिए माने हमरो 10 हेई पारे 100 हेई पारे 1000 हेई पारे एमिति ताने मैं जानि जदि 5 रो जदि हमें 2 गुणिया 5 दिने 10 हेई जिवो एबे डेसिमल करबा सुविधा हेई जिवो एठी 1 और गोटे शून्य बनिला माने डेसिमल पर हमर गोटे संख्या रहिबो जदि एठी में तळे जदि 2 गुण देले तो वैल्यू चेंज हेई जिवो
उपरे आम जो 2 गुणिया आउ भैल्यूर कौन परिवर्तन हम ना ताने उपरे भैल्यू हो 2 दूने 4 यार अर्थ यह बनला 2/5 भैल्यू जी हम 4/10 भैल्यू से आउ डेसिमाल जो कन्वर्ट करिया आगे संख्या लिखे ना 4 तापर गोटे संख्या छाड़ी बिंदु ताने ये बसई देले बिंदु 4 बाम पटे ताने एपटे आम शून्य आड कले कि असुविधा नहीं आम लिखिपर 0.4 कहीं होल पार्ट ना आम 0 लिखिपर 0.4 शिखिपाल सेमती आउ गोटे संख्या बनवा ये 50 अच्छी तुमने को 50 केते गुणी ने 1 शून्य बनव ताने ये 50 दुईटिया संख्या माने आम दीटा संख्या करने चेष्टा कर 100 करने चेष्टा कर 50 दूने है 100 बुझीगला तेणुक मुझे 3 लिखदेनी तले 2 गुणी मैंने ऊपर भी 2 गुणी 3 दूने है 6 अच्छा मुझे गोटे कथा कहीदेली ये दुईटी संख्या मैंने दुईटी शून्य सेमती नहीं केतोटी शून्य हो पारे आम चेक करते पड़ो ताने आम जब 50 देखिए आम गुणवा माने ट्राए करवा कौटी शून्य हो 50 के 50 50 दूने 100 आम 2 पाईगली मुझे 2 गुण देली देखा पड़ो आमको कंपलसरी नुहे जे एठी दुटी संख्या माने एठी दीटा जीरो रहिबो सेमिति नुहे ताहाने 6/100 हैला तार एठी केते हबो एठी 1 और 2टा शून्य अछि ताने पॉइंट पर 2टा संख्या रहिबो किंतु हमर सिंगल गोटे 6 अछि एठी कोन करिया जेतो आउट पई एठी हमें 0 नै परिया ताने 06 करिया ताने 0.06 हबो एमिति बुझियला ताने एठी देखो 6/25 अछि ताने देखो एबे 25 रो केते गुणिबा माने 25 + 100 आमे एठी 100 बनि गला तले 4 गुणले माने ऊपर भी 4 गुणिया 6 × 4 = 24 24/100 ताने एठी 1 और 2टी शून्य अछि माने पॉइंट पर 2टा संख्या रखिया आगे संख्या हला 24 बा 24 तापर 2टा संख्या रखिया माने एठी देवा पॉइंट ताने ये बनि गला 0.24 बुझि परतो तापर 7/8 सेमती 8 रे केते गुण 1 शून्य चलियो ना 8 रे 125 गुण हे जिवो एठी हम 125 गुणिया अच्छा तुम मैंने भावुथ सर आपड़ केमी जान 8 125 गुण 1000 हो गोटे नियम अच्छी आम पर पढ़ा नियम केमी मुझे जानूची बर्तमान पर बुझी नवा 8 125 गुण 1000 बुझिपाल ये 7 125 गुण दबा 125 सता के हम 7 × 5 = 35 7 × 14 3 17 7 ना 1 7 के 7 1 8 875 है कि पॉइंट पर 3टा रखिया आगे संख्या लिखिले 875 पॉइंट 3टा रही ये आम बिंदु बसईदे डाण पटू 3टा संख्या गुणिकी तार नाउ के 0.875 सेमती ये 3.2 अच्छी तले देख 2 अच्छी ऊपर 3 अच्छी 2 रो केते गुण 1 शून्य चलो ना 2 × 5 = 10 तले 5 मैंने ऊपर 5 गुण देले 3 × 5 = 15 ताने गोटे शून्य माने आगे संख्या को लिखि नेले गोटे शून्य माने डेसिमाल पर गोटे संख्या रही ये ताने 1.5 सेमती देख लास्टा करवा एटी अच्छी 132/25 अच्छी 25 रो केते गुणे 1 शून्य चलियो ना 4 25 बनीगला 100 ताने एटी 4 गुणिबा 4 दूने 8 4 3 12 4 के 4 1 5 ताने 528 है ताने एटी तले 2टा शून्य अच्छी माने आगे संख्या लिखिने 528 2टा शून्य माने डाण पड़ू 2टा संख्या छाड़ी दियो ये शून्य बस माने सॉरी बिंदु बसई दियो ताने ये ही गला 5.28 ये है फ्रैक्शन टू डेसिमाल गले प्रथम शिखिले शून्य थिले कौन करवा तापर जदि शून्य न थाए केमिति आमे शून्य बनईकी आमे करवा बुझीगला तापर जिबा डेसिमाल टू फ्रैक्शन ये सहज जेमिति शिखले जेतोटी शून्य थी डेसिमाल पर सेतिर संख्या हम सेमती उल्टा भी आसिया डेसिमाल पर जेतोटी संख्या थी तले फ्रैक्शन कले 1 सेतोटी शून्य दबा आगे आम डेसिमाल उठे संख्या लिखि ना डेसिमाल जो उठे ना संख्याटी हो 528 होगला तापर डेसिमाल 2टी संख्या माने तले 1 लिखा तापर 2टा शून्य बसईदे ये आम फ्रैक्शनल पार्ट सेमती देख ये पॉइंट उठेदे संख्या हो 2 3 4 6 फ्रैक्शन करा बाई 1 शून्य चढ़ेवा केतोटी 1 2 3 4टा अच्छी एटी 4टी शून्य गणी गणी देदेवा ये फ्रैक्शन बुझीपु एटी जी पॉइंट उठेबा 912 हम 1 2टा शून्य हम क्या पॉइंट पर 2टा अच्छी एटी जो देखा 1 2 3 4 होगला 1 केतटा शून्य ना गोटे शून्य दबा ये गोटे रुचक कथा देख ये 2 जन देख ये 1 पर डाहाण पटे 0 अच्छी ये बाम पटे 0 अच्छी प्रथम बुझ डाहाण पटे 0 किसी भैल्यू ना कि बाम पटे 0 निश्चित भैल्यू अच्छी तेणुक एक कला बेले ये डाहाण पटे 0 न नेले चलो
ତା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ସେତିକି ହେବ, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ସପୋଜ ମୁଁ ଡେସିମାଲ ଯଦି ଉଠେଇ ଦିଏ, ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 2501 ବାଇ এই ডেସିମାଲ ପରେ ଗୋଟେ ହେଲା, ଦିଟା ଜିରୋ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ଏକର ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବା। ଯେତିକି ହେବ, ଯଦି ଆମେ ଶୂନ ଦିଅନ୍ତି ବି ସେତିକି ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଡେସିମାଲ ଉଠେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ହେବ, ଆଉ ଏଠି ତିନିଟା ହେଲା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୂନ ବଢ଼ିଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ଇଏ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ, ତାଙ୍କର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତିକି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି? ଦେଖ 250001 ଡେସିମାଲ ଉଠିଗଲା, ଏଠି ଏକ ଲେଖିଲେ ଡେସିମାଲ ପରେ ତିନିଟା ଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା, ଇଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା, ଇଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖ ଅଲଗା। ତେଣୁକରି ଡେସିମାଲର ଡାହାଣ ପଟରେ ଜିରୋର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଡେସିମାଲରେ କେମିତି ଆମେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବା, ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିଭିଜନକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।